non mais vive to Christ Jésus mais vive ouais ho jiwe yo iton pataki so we na mele pepe ejro na do yo londo basi o lontan ton 3 ans a o mi o tongbe na nu kun mu wa o gbe me nu kun mu we le po na kuto gbero po janwe ete na ka do su we na we o ho jiwe yo iton na e di o ho jiwe yo iton to yeme bo bakpo e dan sin gbe pele we zon hogo eji mi yan do hodo na mi de to jere he me we no pa ina do yin gbe didi okru no ton lepo dagbeto to ide me na to ki cambio mi no na gbeto na pa igbon na gbeto sin gan yin gbe didi okru no ton lego ẹ̀yin do mo se lo suna ide ejuwe ya beze o sino ma pe gogo yin na yen na de si gan gbe dide juwe yo ton le gbonbo na nu ton a sin gan nu ton pe so bo awu bo ponte na do basi ne bi basi do mantito onulo lo pogodo onulo po eme etinte bo bo awu lo no e mi na do hia mi le to je kreume na ho jiwe yo ton e basi vive pour basi pataki na mele pepe me khodo to Christiton na horo wente ko gona meto o horo wedi alihia meto miton 2 Timothée 2 verset 15 do vivenu na do dewe hia di o mehe pe gan ji ko yewe ah fi horo teni to alo pale po me gbe to do na ten bona do de hia teri te mehe pe gan to jiwe yewe nu kon azon wa to he mando na kuyan azon wa to mando na kuyan na we apajire to egbe mesusu matindo huro adogbigbo to henu me na lo singaro Christian we yemi eno nwi wa henu tondi de wa anso moye tedi Christiani ina bi asen home ina ho avodo akonu muna to yi si zan le ma pe gan wetena na dale mon koton so le joe madonna mi lo ani to son chechen eton 1 Corinthiens 6 Romain joe do mo mi me do yeri gan yeni ma gando nu ma wele pepe goblo me to egbe ni o Christian ile mi to ki gando nu ma we go amon mi to ki gando ite nu ma we go 3-6 Quand quoi oui dire Romain nye pas oui dire Romain do vivenu na do dewe hia di mehe pe gan do vive na do we dewe hia di mehe pe gan ranji ko yewe azon wa to he mando na kuyan azon wa to mando na bede na kuyan ehe no ma o ho nu gboton ehe no ma de o nu gboton pie oro teni bi pie no oro teni Zacharie o Ezekaliaton masu we diablo o Ezekaliaton 8 verset 16 be nu go tito nu mi to meto egbe ehe lewe onuhe miule nanowa mi no do ho nu gbo o me dopo nu gbo bu to egbe so agunjiwe yawe ton me nu gbo bu mo alo pale po me bo lalo di no do avona lalo me ile so e ka mo iplito lalo ton e wa le blan wo egbe di akwe don da we di da mi ton lezo akwe don da we et on dit nous Samuel Sibile bayi ma je do gbe ko ego wala we ta gumi ton me gbe to mi o Christian ile me enveloppe e no yi nu gbo lo bu nu gbo fo ma lo pale po e je mi ne vojo e me mo e na sru e je gbonu anje to krata e di ye we no be ina no mo ma to sisin bo de ho shigba ya ndo ye ma nyon we mi no do ho nu gbo na mi de beto danu wa mi do ne ma pon ki kure ton ro ma po akọ de sibo ma pon tende me te bro me fi ado te an kun do nu gbo
o me do po he come nu eton mais le propos est comme nous étant to christiani mais to christi mais ni ko vive kwa kwa e wule e chami do poro e mi de ko to hun lo sin bo to poje mi ado nugbo na mi de da we nugbo biduna da we nugbo bo we di da jijo ho tonpo to hongbo mi ton le me to plutôt mi ton le me nugbo ma tin to egbe là lo wa les unité mode d'emploi marque déposée ouais non to 6 ans on leur parlait pour mais oui quoi oui dire quoi do vive na do de ya di me he pe gan mais pe gan to jiwe yewe me aso wa to he ma do na ku yan aso wa to ma do na ku yan no ma o ho nugbo ton mi no ma o ho nugbo do anti to David to enu dile je do kele amo yo ho lo tene don me jero beto tai di christiani e namba sine mais non ma to nego do ho Dieu to me Somme 119 verset 1-3 Somme 119 verset 1-3 donano we ye aliho ye ton yin pipe le donano ye me de aliho eton yin pipe le mi wa Genèse 17 premier verset we po Maria we po Abraham joy donné we po Abraham onukun dagbe to Dieu si de Dieu yo Dieu ba de yin pipe e so yin pipe to nukun eton be mi le to egbe o yiro de do yiro mi le wa Christi me be mi pipe Voyons Somme 119 verset 1er à 3 premier l'ordonnance donano we ye aliho ye ton yin pipe le donano we ye me aliho eton yete pipe le be to zone zin to se okuno ton me le ouais on donc là où bah il n'a donc une bête de okuno ton le mais to zone zin to était aussi okuno ton me le donano we ye to asheda ye ton le yin donano we ye me to était asheda ye ton le yin be me to asheda ye ton le yin oro to wuru di ajo nu ko mo je na wa le lo na mi oui eyi ayi ha pete lo to dindin ai ha to pete ai ha to blebu na to te na to kuno lo din kan ko nson gbo to alode andu o sin di anu la wu bezan to le ko no ayin de anzira Jesu to blebu me afodo ku age afodo ku to eyo et on a Christ lo ton verset 9 ete yopo sunu na do klo aliho eton ete mi na do klo aliho mi ton le bon awuhihi ogran dali kede di ohoto we kele di oho jiwe to pàtàkì agbeko horo da yi ete ajan wa oho jiwe ton verset 11 oho jiwe yo ton we ayi ka se me wenye yi ohoto we ulado ai ha to me anu ayi te oho lo ulado na nyeni ka wa nyina do we e horo tito ye mi amenga wa nyina do jiwe ye we pe horo to ye mi amenga wa nyina do jiwe ye we o we kole sin neton te ton aton verset 5-8 adona wule bo dede adona wule bo na gbasa to we kede di yise no to ayon eme amo egbe din atomi pon to christiani le pon o cambio susu no wa iha meton me beton do ko do mo ni pon ka mo ba le te ka hele ite ka hele mais so ton so mi même a compter a ou gain to mi même auto blozer ho Dieu et tongo o blodo Christ de mi ho do rogo ene utu mino ha utu gonu mi ton hetin to ayo mele ku galilo etsi to egbe nyona asuwe masotimba na akwa utu egbe nyona asuwe le to ayode bo to agbase to le hengble na akwa utu egbe sunu marié les hommes mariés on dit on verset que le mariage c'est sacré pour la femme yon de commettre infidélité quelle est yo bleu we do yo Jesus sun amagbe ebe amagbe c'est un pacte ale nu lo ni be kon do posun gbo yon gbo ton lo wen ale nu lo be le gbo de mi no bi ba mi to ale da ebo to ale da podo le gba ko we ni da ho anvo sun yon no gbo nu ale popo we e ti asojo han gba sa to frugun file bo dai me gbe di esi christian le me agudio yo ton wale zo ite agun galiloton
nous comptons mais nous comptons bah ils nous donnent un augment quand même gomme bon quoi Dieu il ton voir raison quoi au fin temps au quoi était au fin temps c'est la débauche la gabédie et mais les tchétchés ils seraient y a alors il y a un week-end moi un vrai majorité tu sonnes ou les blancs niche et mais christianiton mawe le wa tuntun ojuro nyina kan bo nu kun ken po à nous c'est le mal du siècle nous coquins par exemple Timothée 6 verset 10 il était à quoi à donirando les potes ma fin ça fila pas nani asposition o anya akweton we ado wa lo onyina le poton yena do akwa ganu ezombo egbedi betoto nu ma pe gambasi betoto asize jona do ko yeto vize jona do ko oh wa lo ele mandone wa lo de na tin tote mi o christian il aime go wa we de ro mi ami 5 à 8 oui niveau théâtre ni o bojo sinse ni oni bojo sinse mais là on a que dans ma cousa ou mais on est grand limité bueno to no le basi tedi ayovi bon no le ma kwegan avant il no a choche jewe je il na so etan to vodun no le di bona chande mi lo mi on est grand di ale da tv à toi zanto le fort oui te doté à zanto le ato hu doté bodo kukutote e ma sogwe me christianiton kay no le tinto mi si we no bibla en coupe no bibla de rogo niche bon me christianiton bo sho siante jesu lo kwa kan mai ne rogo yin ko lo kwa kan we won me gan na onu he ton utu o me gbe ji ko ye we ton ja o ta o vito le veto le ton ji ama ne rojo o me gbe ja on o me gbe ton canoncien o me gbe ton ancien et de nos gamions et va me au gan aussi o me gbe ton ancien et contenant ya ni dio o ton son wa lo big blé ni les mains bon mi to hodo po nu contrôler po bebele ero atin edo le do gbigbo we lodo yan si we ayin charger apon tire de anu lo po yi e ma gbigbo eji ro pro ko won pon kaka no pon de me to kukuro no contrôle da ho ayen ancien lo mi to yo hodo o pronte me mon ko to joana mi so apenda charger mi ga do ho le gbe te gbere bi ero afra no jo pe ni dola no ero ke yi no gbigbo eji we la amore ma so we mais ne wani do ne okurote jesu ni wale blan bonne ne vojo do me win mi ulega koto zone zinte to jirede me dai mi koto zone zito jirede me lai so we na ma pe christian mi no wa no ne me do da wa christian me adwan le zoete nu di da yoyo to we na tin to gbe to ye me sigba divie mi klon hele poda iga mi kon hele do ayi do apa lo po Homegble adi Homeken il on do que me dede mais là on do comme dans 2 ans mi ga do ede christime pa mi so yon aton ye hu gan le mi ando wiwe do po ama wiwe le do mi yon kabelo ta to ya ma wiwe do po do am o que me christianiton ouais zomba dagbe mo wa no kun dagbe mo wa dona mo wa 1 Jean 2 verset 11 dona mo wa dagbe mo wa ni parce que agboti zivrume amayon fili aje 1 Jean 2 verset 9 11 episteli Johann ton titan mi to agun lo me boa bete mo jejeke mais il est notre Gigi verset lo mi to ki klo esi sigba ewo egbe wana meme sunu eton ewo tin to zinvlume o so to zone zin to zinvlume mais on do que me to agun Dieu ton me manje fili dagbe le ma wa mayon fili il est aussi ça il est aussi ça tin to bene le po irimbe adiro on wilo en dit to ete tangieta akuro ba ina yi ino le don ton 0 plus 0 égale 0 afile bede egbo ke po me ropo bodo wan hia
Mais à Dieu, ton maître, et aucun. Avant les. Pour nous, nous avons une saison, nous avons une saison. Et voilà, les unités à dogo classique, mange. Ah bon. Bon, nous avons tout roulement. Et maintenant, fille, Et maintenant, fille, ah, c'est vous que si vous coupez autant nous nous attend vidra. N'ero était et donc nous ton avec ba pour qui goûte le quoi on peut nous mais mille na nyana quand t'arrives mille à te dire que tu parce que migbeko bidide au clou ton logo ne au clou zera do mini hodolo migbeko ba to danu wa oui nous toi nous titrole bo hoglo bo son dido mi tombe ils ont do hobo ils ont camion do be mele be christiani kai amon o manje o ma renego o safu et nous formater au manger là besoin de je te jure devant Dieu bien sûr mon mais n'a pour et ponte la ni dio et ponte la ni dio verset 2 3 minoze o jura ira mi tonton daga lo nous retient to mi no azan voulez mi do to igba je fi o lon wa yan le nous comptons tout à l'heure et betoze ay hay ton était ay gbadi fisisi e hon to ele go en beto jai e mani o nous retient to ay ho me gogba e me nous retient to ay ho me gogba na mi koku he Christi bo iso yi ogbe mi ton wala do Christi de we dey ye baptisé we le bo nyu e do sime akue bo na fun po Christi popo gbe yo ko c'est comme ça. Mais mieux il est y sinegbe mi so yina o gan vodun saint-to. Mais c'est normal parce que il est do saint don. Bon yin do mi chinois vodun na hwe mi. Mais mi no honti le blan ko jo mi tito Christi men ko bonon to danwa. Mais mi on dit no po Dieu ne pardonne pas. Dieu mon Dieu il en donne et no ya hosu jan we. Mais à hosu yeto no asigné bon dene no ato hosu lo ye gbeto no ato ete a obe wa no be Dieu ka on dit na no dagbe no ya mais Yesu e be nu ado ya na gbe c'est comme ça amando a ivi bona gbe tevi ne eyo ado kun yirando ton na gbe yirando mando ale ton tanta e jero ani ne vozo vous e haturan ete o lon fi ana ito azango ton gbe lo we ani ze haturan we ani ze premier verset b et mi fondo gbe Christi et non mi fondo gbe Christi mi no di onu retient to agale mi no di onu retient to agale à moins que ma fondo gbe Christi ya ku pogbochi nyirando me ah bon mais ino fondo gbe Christi no di no retient to lo me le fie Christi si ante to adusi lo di ku ya to me lo di we verset 4 wenena Christi me henyi ogbe miton na ye de kia de Christi na ze de kia wenenu mi ulega milega na yi mi de kia gone to gigome na ze mi de kia gone to gigome no to vivre ogbe to na ingbe de ton le Ephésiens 5 premier verset beto na ingbe ene otu mi me hodoto ji ko ya weton di ovinyi wana le mi no me hodoto Christi to adona hodo Jesu tadi ovinyi wana ana hodo to pipe me ana hodo to pipe me ana hodo to dodo me madonna mo glole pepe to gowe boro season to wanyi me mi dona season to ite wanyi me hallelujah be je fe no cambio de do be mi ga no mi do wanyi Christian no yi wana me ya e ho cambio da o via o ni ra ka din wanyi na me o sen kro gan o sen le po na de Jesu wa ro ma wa na do hen sen le gble mais mina do hen di bo ale pour le produit a oui avec lo so ale zun lo po yin wan yin lo e gbe to e gan do wan yin c'est la résistance de toutes les lois e gan ten pon to e gbe wo do wan yin here ayan le no yedo dile Christi yin wana minga bo eso yi de na mindi nunina eso yi de na mindi nunina verset 3 à 6 shiba o Galilo po manwe le popo kabi nukun ken Galilo manwe kabi nukun ken eso juro ni tonto mi shensen bablo hallelujah e anjo na mo gbe yi ayo na yo vide do vo vi won gan ton amado na do mi ma po nu le po e ka si an
e vi auto egbe won e ka bo auto Jesu me na hiwa Jesu e no hon do meme e no hon re do gbe to me do ko me we na to dudui kaka no ime do bi bo ba te e no de me so no le me dile e jena me wiwe le do dide jena me wiwe le do na e bo yin o fe Alléluia. Agumi don toni. Enero champion mi. Alléluia. Jésus nana mi ne voyo. Niche. Jésus lo suna tu agun eton. Niche. Avant eta idi au fin lo me mite. Gali lo me. Avant. Kai lo me ma klon mi dodo. Samuel to ye holo do na mi. O to ali holo do hia mi wele kponu. Mi to gbigbe ko ali hologo. Avant. Mais Jésus n'a dit mi. O Dieu est un Dieu mais. Kavi hoglo. Kavi asranyin agbagbale oui. Shiba. Mi kuku gbo. Bono dokpe. Mi no dokpe. Mi mo jomi ito Christi Jésus mais. Verset 11 à 15. Mi dokpe he azonzi vluton. Kemado si semblo. Amen. Enera tinto egbe to agumento mais. Azon zimbruton mais le soir mo ko no Jesu ton ro pe ko no Jesu no be de e wete bo eno to ite ko no dipe kan fran a je wole mi don le de egbe di azon le tin to eti we no de ton alopa mi to ko ibri bai wa ibon no konto lo po de kun e do mi wole lo de we ko ali we do mi ni ho ite mi ni mo so chan weji bohola uyina boyina ina so agbasana o vide manu la bo idudo ka fu chanji ene no azon Christ ton ga azon zevro to ene no so do Jesu men ga la boy me khondo go nu to egbedin agbasana le okulote ani do le oku ma ige ni kro ebro mandike ani do gbe to ni kro ebo ani basi azon mo nkan to Yesu ye hia we do go ye ebo adon pidigbidi Jesu ro po me ogbe te go ro ngante wa to dori bo to ngbo iba yo nko to no si ojan we ma bezo na basi azon le bi ase we na we do shigba mi kuku gbo bono wo heye pidigbidi akan be ogbigbo le no be jo de je so we so do mi tin gbigbo le pe so josun jo yo de eyo gbigbo a o viton le bi agbiwo satani ton wezon we do na mi do e do satan lo su do zan do church me be e pin do sungbo me maria we ganji we avant we Ananias du gan e do a holodo Ezekiel baba eton sinteme bon no bi baba eton wo kha le ayuta e était azon zivlu ton le était wa basi e go e zerote to temple jiwe yo ton me wezon mo gbigbo en le no yo wa be maria ma yo ko igbe ton et non viva amen alors oui 11 à 15 à 15 na minyi wana na winyanu we na do no do nu he nele ye wa to nu glo bo ye dai winyan we mi na do nu le wa me ma kan winyan e na hunu kuna me susu me ne to manyu me to nu mo ko ton basi na yin lo ke mi to gbe do he satani we mais ka do gbe satani edon ko wa hiwon Christi ton lo me shiba onu he ye no wo hele po we ye yi hi agbon hiwon me hi agbon ne ma do zivru me na jiwe ya po po to me de nu ko ton abesi lo mi na hon bona basi to nu ngro bona hon be ayo e to mo po bona so ale me lo po de basi do wi na ne ko he so a wi ya we hiwon mais les pépés sortent y a rien ene utu we edomo fon ye hedamlo ye to amlondo agbegba amlondo be ki chloe ze bokanu ze ro heji daro eno Christiani wa yin ma hin hun gan wa we e ma wa dagbe ran we e ma na hun gan ni don to yi me no si so no wa yi anu ala mi pon teri si se no to bi bayi mais adin do ani don to ni mo gbe mo hun gan e ma hin dagbe le gbigba we no ede e ma hin dagbe le pepe wa na we aso didun we
ene utu ye edam lo ye me dam lo fon ye boso okume fon son okume we zo de ma hin dagbe wa na ye do huhu we o ye do ani do to huhu be je so yan ro ton so nu kun ti azo yin kan ma ka ba ide ne ihun me lebe iho de be eyo e de abayi me Christ do ani ba ero abayi me abla lo le ro me abayi de abla lo le ro me ron kon po ganu de abasi lo le ro ini clan do vori awa lo le ro ne je kon po ye ron clan do vo de abasi lo le ro an ko pour do bi c'est comme ça en raison de Somme 50 verset 20 et là Somme 50 verset 20 Somme 50 verset 20 yeah si an imoto me godo hodo san imoto me hodo do me sunu to ego yes to ni ovi ono to eton egble le mi to mi ko les mo Christian do po bo ibatem lo po mi o les no vi no vi e me do mi family lo po ama we zo Abraham do na ite e do aloti do adike iwo tin to sese mi don ro Aïké woti to chiche mi to naite no vi mi to Genèse 13 verset 8 lo me Abraham so do ran loti do mo nye vewe adike wi wode tin to nye po ye po chiche mlo podo to kanlin to chile po kanlin to ile po chiche mlo na no vi we naite no vi we mi c'est comme ça mais egbe di no vi de mi no blue alendo mi no dale oui Somme 50 là oui onu hele we yewa bo nyina bo je avais sin joy na be ozi aro to no sin bo kun pon be yesole no nye treta idi yelosu nyina wo hewi ero le mi na wo hewi je no ya hosu ye nyina wo hewi nyina so ya ye haji e na ya do nu kon to be to nu kun to we me c'est comme ça je na ya do nu kun to me don je do ani l'école ni vi oui here we ene utu mino pa ido zinzoni to jijo pipe me mino pa yi zan jijo e je jijo di jiwe ye jijo e pe gan wi e ma yin di nulu no ba nulu no tigba di nunyu eto ta di nunyu eto ete nunyu job 28 mais egbe di no to gbeto jayi nu yen lo je croissant nu komiton lo si si ay hon ton le wa 12 ans bodo Job 28 verset 20 ouais Job 28 verset 20 fi we nu e ka son wa fi nu yen ton son wa bodo fi we o ten tonte mimo eyin wi relation nu kun gbeno eyin wi relation nu kun mi ton mais parce que si si ay hon meton parce que e mi ya Jean 5 Maria ay ho lo mla intuete adanya satan ton gro ay ho satan ton we so Jesu do na mi do mi to ay ho lo me shigba ma ya ay ho ton ada me zia no kundo no etito no me le dire na mo rengan yi amo we so mo nu yun lo ye pula so mi me bo mi ato zoni zido de ma je do bo so je la so he aga ton le de dindon po ku do mo mi ule ko yi o to mi ton le do se ni ton le amon di donc pour à 2 ans bon mais do gbe pour le ba ite ye don verset 28 bodo an gbeto we do mo da yego budisi okuno ton budisi oku be nga do budisi je don budisi okuno ton we ite we nu bodo na do fo so nyame we ite we un tutun Jésus on a un tout mepo neche on a mi nunye adabo me wa nunye lokon le bo mo un tuntun yi ele yin ogbe na ele mo gbe Tite 2 verset 11 à 15 o ti tout temps na ojo mi oji ko ye we ton on le gan wa ko su awu ya o menu popo je me Dieu to on le gan wa o so ya melu popo Osoto mi plondo. Soto mi plondo. To mi mo jijo madiji ko ye we ton. Po ojo gbigble ayi won ton ko me. Ojo gbigble ayi won ton po e. Mi ni no gbe to wiwe me. Mi no gbe to ite wiwe gbe to ni wiwe de pata. Do ko do nu contenu wele ayu. Ali ne de me pon gba de me pon ni ason to ele pon.
Bon, puis ouais, de pata. to dodo me Ah, dis dodo, clou longtemps. bodo to jijo di ji ko ya we ton me Jijo di ji ko ye mo we dai de te Christian pipe ye mo de ogbeto e pe gan to Christi me. to ayi ron din vie ton me To ai hon te din vie ton me. Ai hon katon, ai hon din don ton. Ai hon autu le poton, ai hon azon le poton. Ai hon nous ma pe gan le poton e me mi te ro. Adona on gan bo do vive na no be de na no hune ani don to me we nu. boto nukundo to di do dona no lo Tori do dona no no. bodo awuso ya gigo ji ko ya we Au mi ton so da yete ton gigo jiwe ye da ho. Au si ola mina to no kundo. bo Jesu Christi hulenganto mi ton Jesu bo Christi wongan to mi ton. me he joide na mi utu E o joe de na mi. na yin no fli mi so nyina do le po me Azonda ho de wa ni. Azonda mai do vo. ni she E mai do vo to gbezan to eji. ni she Aze dewe jone ana mo free goro to nko Jesu ton me. ni she bo so do klo mi Bodo kolo mi. zezun o me vo raide We de na bat I batte ma le zete gbeto de do vo. vive nu do to azon dagbe le ton Azon dagbe le ton. onu hele we ye ni no do We mina no do. bodo no jira ho me do na o me Bodo njira ho me do na me. bo so no yi asele po do wo he me Ekpe. Mi do na nyu do. Temple jiwe ye ton we mi. Go tutun jiwe ye ton we mi 1 Corinthiens 3 verset 16. Temple jiwe ye ton mi ma do na temple lo fugma lo pale po me. be Be. mi manyo no temple ji ko ya we ton we mi bodo gigo ji ko ya we ton no mi me Gbigbo jiwe ye ton no mi me. Ah. Bo gbigbo lo no do ho aboe. Bo me de Jonah Christ le. You don't know to ran gbigbo lo. Gbigbo lo on do. Friend me ajuan be no man kan yan. Agbe won ba le o pe tu le ko no ba yi. Gbigbo le gba tan ro ni o. Oro o we po we a me le ko no ba yi. Me di an ba le. E man yo. Lo pe ka no. E do ho lo ko e so no na be kwi. Me gbigbo we tin te bo 2 ans do gbon ho je ton dai le. Ile no na o to ran. Àwọn yìí no ba le an be. Ene nte wa yi we. Me ni ara afo giya ma be so. O we le lo na mi. Lo me le tin. You know do Jonah do basi dagbe. Me nu eto e me lo te gbigbo we ro. Yi ma gbigbo we okuno to e no so mo. You know basi nu e ma basi. Na te e ma natan. Gbigbo e si temple lo me. Ya we ram. o me de pe temple ji ko ya we ton E sudo me pe he temple Dieu yo ton flou. e wo lo we ji ko ya we na sudo Ah. Jesu ni gba wa. ni she Jesu ni gba wa. ni she Jesu ni gba wa. ni she Jesu ma su de me ton poton do. ni she E na ka ti mo. Adona tito kalando wiwe me. Ma tito wiwe me. Ah. na we we temple ji ko ya we We ton temple Dieu yo ton we so we ji ko ye we. temple he minyi Temple he mini we de mi Jesu se. Jesu na me po so gbe to no kun ton. ni she E je lo mi ni pa yi. Na do igbedi de jiwe yo ton le po Lévitique 19 verset 37. mi ule mana wa ma wa dodo de do we di da me gba Ye do mi ma na wa dodo de pepe to de we di dame. Bo egbedi into pinpon mi o Christian le. Be adogomazon to egbe bo mi to ma dodo wa to we di dame. dagwe Je de zenu yen no andu nme. Je de da yo agbe me eyan hudo to le. Ina so pe kono eto yin ko Jesu ton. ni she E je mi dodo pe bile to nu kun ton. Verset 37. mi ule na so no pa yi asedo ayi se le Mi na pogo so no pa ya se da Dieu yo ton le pogo. po we di da se le popo Po we di de ton le popo. o ba si ye Bona no basi ye. yen we okru no lo E do yin we okuno lo. Verset 35, 36. 36 35, 36. mi ule mana wa ma wa dodo de to we di da me gba to avojire po me To avojre po me. to ojire gan me To ne pe me. Mi do anzete dodo kuya we na Christiani. Ye ma do mo blu to alo to me. Be gbe din politique ma gun lo me. dagwe E de gen politique. Lalo.
Il y a un gars qui est poétique, il bla. Baby to doa. Lala. Me kwena don pata. Ye me kwena don pata. Da wo même mon envo joyi le bo hongan le. Bo dio. Kavito nu jile nu me. Kabito nu jire nu me. O jile nu dodo ton le. O jile gan dodo ton le. Efa dodo ton de. Efa dodo ton de. Po hini dodo ton de po. Ouais mina tindo. Ouais mina tindo. Ye dona mo dodo to alo mi ton egbon alo pale po me Deutéronome 4 verset 1 2. Et dit dodo to alo to mbo bakpo. Ah, en envia ona yo. En envia ona wetran. En envia ona wetran. Bodo dinvie. Bodo dinvie. Israélien. To to iran shedo a ile ko. Ah. Dinvie christianie. To to iran te achede jiwe yo ton le po. Bodo. Ran gwe di dale lo. Han we di dale lo. Eyin pon mi. Lo je pon mi le. Te ko aka. E to agbe ko ego to igbe. Be ma pon lo e mo nu ha. Ise no mo ya ha no les mete bisap. Kama mo hiato wiwe mezai 5 verset 11 lo. E lo de hodo no e. Me pe gbo chi 20 ha me. Kaka je oja ya dale we. Dindon we na ye he no fon. To afonu fo. Na ye ni no nyamona han sisien. Ya nyama han sisien ama singole de ama singole no ho me. Ya i santé so de e ono na no nya palu. Appétit. Ya ba de no na appétit. Bon, mi non do no le bayi. E ma so gbe. Je ma kun mi lo e mo bayi mo ba ka bi bayi. We to dagbe di ma mo ni. He noté to e me kaka je ozame. Kaka je zame pe. Pa we de mi ami. Deutéronome lo mi ami. Ah bon, Nando no waye. Ene lo e mi to yiwa. O to no kun do dijo ko bo no kun do dagbe ma ja ni. Na. Minido gan. Boyi bo tindo ayigba lo. He okun lo ji ko ye we o to mi ton le. Ton lo na mi. O tu ayigba okun na mi le. Dagbe okun na mi to. Gbe lo me we de mi gbe ko sin lo le gobo to danu wa. Mi no ba dona lo le po. Amo. E to fi vero ani go abo yin gbe dide. No e je ze da ina. A o bo gbe to ton we. No e je ze da ina mi. Na le mi ton we. Nana ya pa jira roko. Eno, akun ko de anunzan. Na no di ayo. Ko de anunzan na no inu han bevet me. Aguma ba ina sun roko. Me hin alewana. Yesu pa pe hin alewana bo so kin. Aya je wana ni do to egbon gbigbo dali. On perd doublement. Ada me hunukun gbigbo ton na le no mo. Ma hunukun gbigbo ton na ya me gamo. Jesu na mi ne vojo. Nishe. Bon. Jesu na mi ne vojo. Nishe. Lévitique 18 verset 4-5. Wadida shele. We minambasi. Wadida jiwo ye ton we minambasi. Bodo. Asheda ishele. Asheda yo kruno ton le. We minanyi. Nando no zizoni to eme. No je zeda iro amado angbe ko nogo. Adona sogbe. Bona to zoni zito no me zan po kle po egbe so gan ho le po me. Nyewe okruno lo ji ko ye we mi ton. Ero nyewe okruno ye de vo ma pe. Yo ele vo ma so so e. De vo ma so ti dire de go. Ene otu. Mi ule nanu nya shedo a ishele. Mi ule nanu yin agbedide ton le. Oui. Po we dida shele po. Ehe yin o mende basi. Ena gangbon ye dali. Ah, e mele basi na mo ete, ena mo gbe yi. Ena mo horin gan, me ma ga basi le ro. Je ye do mo. E do mele basi na mo ete. Ena gangbon ye dali. Nyewe okruno lo. E do nyewe okruno. E do ho do e won. Ne mo no sunsun. E pe. Et donc, Ézéchiel 20, verset 11 à 15. Un. 20, verset 11 à 15. Nye sona o sendo a ishele ye. Et donc, mise au semi tonda mi. O so heye na do nyon we dida shele. Ehe o mende basi. E mende basi. Ewo nanu gbegbon ye dali. Assez. Ogbe ma tin to file. Ogbe le diyan gbe atero.
bo wezun jiro ogbelo ma tin to ide e ma tin to fidi adabo to menme to Jesu me ni je zeda ilo a hodo to pipe me a bo pipe koko e po do to na no jijo ho for ganyi to po do to po kaka do de we so yi se no le tin pe gbe no ajiji no jijo te no ari dat no wa kan be e ka pe gan to ale jo e ba je ojo edo o nete ye ma nya sheda ba e ro nya sheda ilo anagan we na gbe sheda ilo da ilo Ananton, fi di don wa to kra no wa ne be yo jo edo alo satan to me ba no ye to no e jure wa Jesu na haki ya ene to egbe Níṣẹ́. endo ai se bonan ne vo jo bonan dio poser de do alo to me anamo gbe to inko Jesu ton me Níṣẹ́. Umo. Umo Ga nyena gbɔdzezã si le ye. Nando nyi o xia de to nye kpo ye kpo sheshe. Na ye no nyoe do. yendo nyoedo Nye okru no we clan ye do wiwe. ni okuno e kran do ani a sheda ilo ai le zungbe to kran do we no e kan we na jiwe ye we ne mo no sepo e de nga sepo kuron tewe nodo kuron tewe desi momo e ma so wa ke ma so ji na hold da ho to gbede Shigba. Okwe zari ton chate to do goe. nene ro le mi gbe mi o de yo mi le ro chrétien to egbe christian to egbe mi ato ate shipo jiwe ye po o gbe ko nu ezeda ilo le go To zungbo me. Ye ma se zoni to sen wa ye shele me. egbe din ayo dide won tuntun galilo grogro nu eyin nu won le ofin le esi mi bo ma dun mi na dun be auto le no yuwa tile tino be analyse ka kai mo moite le mo tun mo etan amo ya mi don le to egbe din ki jale po vo to ta ele de abo ki jabo to ide abo ki ja to logo le pogo c'est donc quand les toi nikan ben non concrètement no était quand non le mando tout monde c'est parce que mi chatte ko jiwo yo ko ben do me prend lo mi ton migo ouais c'est no somme 89 et là il na yo bado ko e do ko seme je ton le mo ba do yo mbe maria ah bon verset 29 30 31 32 ah bon là les tu mai sont ici mais si ba na do me prend ba e do o ba be je non home be e non home ah bon e je do ani ne vojo bo gode do alo e to me kui bo wi we de Ye so gbe we dida shele da yi. egbe we di da okuno ton da yi Ehe yin omende basi. Ena no gbe egbon ye dali. abasi anu gbe ogbe tito Jesu me ogbe tito tonu sise me ogbe tito gbe dide gbe yinyin gbe dide okuno ton le ogbe tinde me Bodo. Ye so he gbɔdzezã shele flu. amon ye kin je fru bon e wodo gbe fru be christian anu han wa church me amre man so gbe le mi mo to egbe le do mi te won egun apato ele won alo to zizi be je na se me le singbe Lala. Jesu ni wa le blan Níṣẹ́. Òwe nínú ẹ. Nyendo. yendo Nyena kan homewulu ṣe jẹgbonu. edo nyina kon ko me wulu seje amon adiju yo ton sin gba o edo ma se do mo egbe do na kon ko me wulu seje gbondo eji To zungbolo me. to zungbolo me Na no va Yesu do. na do vai Jesu ni gba won Níṣẹ́. ne vojo to egbe ye mana va we sudo shigba ma ne vojo ye na va we sudo to inko Jesu ton me Níṣẹ́. Shigba. Nyembasi na onyi ṣe tan udu. ye ba sina yin se ton otu Na na e mana do yin hiren flu to nukun akọtalẹ lọtọ ah mẹ. jiwe ye sin ye mo hin flu edo an do hu ton kia Nukun mẹ tán mẹ. Nye hen ye jẹgbonu wa tẹlẹ. Umọ. Ga nye na ze alọ ṣe daga ran ye to zungbolo mẹ. Lọ nye mana hen ye wa biọ ayigba he nye na ye mẹ gba. Ekpe danu ele wa mi ti bo ma bio ki go mi ton le me bo go mi ton le wa yin ran ko si le akota le vole Jesu ina mi ne vojo Níṣẹ́. e ado ne vojo to egbe ara mo kun gan jiwe yo eton yin Níṣẹ́. ni ke bo yin aseda yi eton le Lévitique 22 verset 31 Ene otu. ene oto
ouais mina pa i gbedi de chile go mi pa igbedi de jue yo ton le go bono basi ye bono basi nye ouais okuru no lo mi te ko mi go adodo noji na ro ke mi ni dodo itali dodo noji dodo de jue zeda iro mi do de ji Romains 10 mo se lo sunai de e igbedi de leve bonne to do enumbe Romains 10 verset 5 na na mo se jire dodo heyin o senton lo o me hewa onu nele me wa we ni le na no gbegbon ye dali amo e do ete me wa nu ni le na be ete na no gbe gbon ye dali e do adi ogbe to egbe ogbe ni 2 ans do gbe zan to mi do ogbe ni le be si ro mi to affordable yi we yin ogbe me su to gbe sigba bo ku to gbigbo me na nu yin do wa eton le pokoku nu ile do ye le po ba ete eku ye to gbe dagbere pepe ma wa ye to gbe bo nu wa bodo taman ye to na ete ye koku ye ma mo ite di gbe to e to gbe ile zo shi automati to gbe le me to egbe endo ayise bonyi gbe dide okun ton de mi do ya mi de no o siwe no heme wa yise kon to we Galatians ton le me Galates 3 Maria amon o siwe ete me pon to ayin gbe dide lo le ogbe bi o ye me to yin ko Jesu ton ni se nu ye ko hen kuto ye me ta di dagbe le po e pa gigo na ju ye we Jesu go gbe yin na to yin ko Jesu ton me ni se ya we na mi sigba dodo heyin yi se ton do hodo le do dido yi se ton do odo le do ado to ayi to me do menu we na he aga yi o lo me blo ah me la no me ga yo lo pon me yo lo no kun lo sitan o ju e to me dede mama otan Nazaro se pa dokun lo kun gbodo o luxes o me Maria de Lazaro si to Abraham si en kon ba dokun lo le no ngbe do no vi atondon do no vi atondon do Lazaro si ran ni do yo na e ba Abraham do en ye do ye we gan le to don me le mo wa fi o zon gbe don o ju e ton do mo me me le mo wa ite fi bo so no go idon e container ani ne vojo ma so de do ke me yin lo ma pinnu si ta Dio ni le toy bo din le vojo na ni don toy na yin lo mo gbe yi verset 1 à 4 meme sunu emi oju ayi ka se ton po de po ran ji ko ye we de na ye we do ye ni do hun ye gan hallelujah o de se na we taidi christiani me hodoto christi to we no ani mo hun gan to azan polo ton gbe se ma ya podo ani don kuku le me po ye ni ya ruete me na bi o pe gigoton lo gbe o de se na we ni na nyende kunu na ye do ye tindo vivenu ji ko ye we ton ide kunu mi do na de kuna mi de lewe do eyo me hele te ye me hodo Christi to pipe me lewe me no je godo na te Christi do dide apostle le bede ye je kuna Christi kaka ye de oku boze gbeze to do sanbo dide simple dodo e kontene mi lo mi ni kuna Christi u ga mi ni kuna yi ho na mi yo do o lon to nu bonem pe aganzi alo do akonto egbe bona wa mo fi holo teni bi shigba e ma gbon ale onyu entongba na nyinyi madonna no dodo ji ko yawe ton bosoto dindin na do hen dodo ye ton titi lodo bosoto dindin na do hen dodo ye ton titi lodo azongbe to ton ni nyewe sole nyewe ile jweni le podo we ma yan le na we ye ma jo ye de ran dodo ji ko yawe ton ba ye ma jo ye de ran dodo jo ton lo yan le na Christi we opodo senton ran dodo je ma we zondo na we lo Christi e aduito home boduito anidon me boduito bezanto le pome e no to a usok ya me e no hin mo to hin hon do me Christi lo e lo nyewe ali holo no popo dodo po mi yi mi se
yina so hunu mi ngana so mo gbe to yin ko Jesu ton me Niche. Jemene pepe he yisede. jemele pepe yi sede amo file holo teni i Jesu do gbezan to me ana mo ne ko yi ana mo gbe yi Niche. to yin ko Jesu Christ ton me Niche. hallelujah Alléluia.